बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है। अनकरीब हमारी ज़िंदगियों में रमज़ान मुबारक की बहारें शुरू होने वाली हैं और रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही हमारे अवाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये शऊर बेदार हो चुका है कि वो अपने मसाइल का हल उलमा से जानने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ गलतियाँ जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन उलमा उनकी निशानदही करते रहते हैं ताकि तमाम मसाइल अवाम तक पहुँचते रहें। लेकिन जैसा कि एक साल बीच में गुज़र जाता है तो लोगों के ज़हनों से वो मसाइल हज़फ हो जाते हैं या लोग उनको हमेशा याद रखने की कोशिश भी नहीं करते या कुछ लोग सलाहियत भी नहीं रखते। इसलिए एक मसला जो हमारे यहाँ, जिसे मैं अपने इलाके की बात करूँ, लाड़काना सिंध के अंदर साल से नस्ल दर नस्ल हमारे यहाँ वो मसला चलता आ रहा है कि सहरी के टाइमिंग का मसला, जिसमें हमारे अवाम का इंतहाई गफलत का मुजाहरा हर साल देखने को मिलता है। और इतनी गफलत कि अगर आप किसी आलिम दीन से पूछें तो हमारे रोज़े ज़ाया हो रहे हैं और अवाम रोज़ा भी रखे और भूख भी काटे और तकलीफ़ भी देखे, उसके बावजूद उसका रोज़ा भी ना हो। फ़िक़ही तौर पर, शरई तौर पर अगर आप किसी भी आलिम दीन से पूछेंगे तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनके करने की वजह से हमारा रोज़ा नहीं होता, जिसमें एक बड़ी गलती है सहरी टाइमिंग की। यानी हमारे यहाँ ये रवाज पड़ चुका है कि हर जनरल स्टोर वाला, हर दुकानदार, हर तंजीम अपनी अपनी तरफ से एक जंतरी शाया करवाती है रमज़ान मुबारक के महीने में और उन जंतरियों को दुकानों पर, मसाजिद में और लोगों में बांट दिया जाता है। लोग जब उस जंतरी को देखते हैं तो वो समझते हैं कि इस जंतरी का टाइम बिल्कुल अथेंटिक है और ठीक है और उस पर वो अपने रोज़ों के सहरी और इफ्तारी का यानी कि मुकम्मल सेटअप जो है वो बनाते हैं। हालांकि ये बारहा मुशाहिदा किया गया है कि जब हम प्रेस से जंतरी छपवाते हैं टाइमिंग की तो उसमें बारहा गलतियां होती हैं। प्रेस वाले मुख्तलिफ़ शहरों की टाइमिंग्स जंतरियों में लगा देते हैं। लोग सिर्फ़ अपना नाम चेक करते हैं, अपनी दुकान का नाम चेक करते हैं, अपनी तंजीम का नाम चेक करते हैं और फिर उस जंतरी को बांट देते हैं। उसमें टाइमिंग कौन सी लगाई गई है इसके ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए बाज़ औक़ात 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक का फ़र्क देखा गया है। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें तो हम पूरा साल जो जंतरियाँ अपनी मसाजिद में नमाज़ों की टाइमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं जंतरियों के अंदर सुबह सादिक का टाइम और गुरूब आफ्ताब का टाइम लिखा होता है और हमारे उलमाए किराम की तस्दीक शुदा वो जंतरियाँ होती हैं। जिस तरह से हमारी अहले सुन्नत व जमात की बेहतरीन तंजीम दावत इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के लिए, हर एक शहर के लिए और तमाम सूबों में मौजूद तमाम शहरों के लिए जंतरियाँ निकलवाई हैं, उसमें मिनटों का, सेकंड्स का फ़र्क भी लिखा हुआ है और वो उलमा की तस्दीक शुदा हैं और जदीद जो तरीक़ाकार है, साइंसी तरीक़ाकार है, उससे भी तस्दीक शुदा हैं। तो उन जंतरियों पर जिन पर हम पूरा साल अमल करते रहते हैं और अपने नमाज़ों की टाइमिंग और चेंज करते रहते हैं और देखते रहते हैं, या जो नफली रोज़े रखते हैं वो उन पर सुबह सादिक का टाइम देखते रहते हैं, तो उन जंतरियों को छोड़कर जब हम रमज़ानुल मुबारक में इन जंतरियों को थाम लेते हैं, जो जंतरियाँ हमारे मुआशरे में फैलाई जाती हैं, तो इस वजह से हमारे मुआशरे में ये बड़ा फितना पैदा होता है कि लोग अपने रोज़ों को बर्बाद कर रहे होते हैं, तबाह कर रहे होते हैं इन जंतरियों पर लगकर। किसी में किसी शहर का टाइम लिखा हुआ है, दूसरी जंतरी में दूसरा टाइम लिखा हुआ है, उस जंतरी में उस शहर का टाइम लिखा हुआ है। लोग इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अगर उनको उलमा कुछ समझाते हैं, कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये देखें मेरे पास जंतरी है, इसमें ये टाइम लिखा हुआ है। पहले आप ये तो देखें
کہ یہ جنتری جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں یہ جو ٹائم لکھا ہوا ہے وہ پریس والے نے نیٹ سے اٹھا کر لگایا ہے، یہ کس شہر کا ٹائم ہے، یہ ٹائم صحیح بھی ہے یا غلط ہے، یا اس کو تصدیق بھی کیا گیا ہے یا تصدیق نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، میری تمام بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر بہت توجہ دیں۔ بہت سے ہمارے سادہ لوگ تو ٹی وی پر اذان سن کر اس پر سحری کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سے لوگ ریڈیو پر، بہت سے لوگ دوسری چیزوں پر۔ ان چیزوں کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اپنے اپنے شہر کے حساب سے ہوتا ہے۔ ٹی وی پر جب اذان دی جاتی ہے تو اس شہر کے حساب سے ہوتی ہے، ریڈیو پر جو اذانیں دی جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تصدیق شدہ ہوں، نہ بھی ہوں، اور ان کے پاس بھی جنتری پہنچی ہو، اس کا کوئی یعنی ایک اتھینٹک ذریعہ نہیں ہوتا ہے معلومات کا۔ تو آپ اپنے روزوں کی خود حفاظت کریں، آپ اپنے روزوں کے ٹائمنگ کے حوالے سے خود فکر مند ہوں، اور یہ کوشش کریں کہ جو جنتریاں ہمارے پاس مکمل پورا سال استعمال ہوتی رہتی ہیں مساجد میں، ہمارے علماء اہل سنت کی تصدیق شدہ، وہ جنتری آپ ایک لے لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، اور اس پر آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ سحری کی کیا ٹائمنگ ہے، اس سے 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ احتیاط ہے، ان جنتریوں میں یہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ آپ کم از کم 5 منٹ پہلے روزہ بند کر دیں۔ ہمارے پاس تو یہ ظلم ہے کہ اذان ہو رہی ہے، لوگ کھا پی رہے ہیں۔ بھائی کیوں کھا پی رہے ہو؟ بھائی اذان ختم ہونے تک جو ہے وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی کھایا پیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ جب علماء سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ روزہ ہوا ہی نہیں جو آپ نے اذان شروع ہونے کے بعد کھایا پیا۔ اور بہت سی مساجد میں تو مؤذن دیر سے آتے ہیں، اذان بھی دیر سے دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام مؤذن جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹائمنگ کی مکمل طور پر پابندی کریں، کچھ کو دیر بھی ہو جاتی ہے تو پورا محلہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب محلے میں اذان آئے اور ہم کھانا پینا بند کریں۔ تو میرے بھائی، اذان سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے فجر کی نماز کے لیے، اور اذان جب شروع ہوگی تو صبح صادق ختم ہو چکا ہوگا تبھی تو ہوگی۔ صبح صادق ہوتے ہوئے اذان کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ اس چیز پر توجہ دیں کہ اذان سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنی اپنی اٹکلوں سے، اپنے سنی سنائی باتوں سے اپنے روزے تو برباد کر رہے ہیں، دوسروں کے روزے بھی برباد کر رہے ہیں، اور ان کو ایسی باتیں بتا کر، ایسی چیزیں بتا کر ہم پوری زندگی ایسے رکھتے آئے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے ایسے رکھنا سنا ہے، ہم نے سنا ہے کہ اگر آپ روزہ کا ٹائم ختم ہو جائے تو آپ اندھیرے میں بیٹھ کر کھا لیں۔ استغفر اللہ، یہ کیسی جہالت کی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ علم حاصل کریں، علماء سے پوچھیں، سوال کریں، بار بار پوچھیں، یاد کریں، اور اپنی نسلوں تک وہ چیز پہنچائیں جو چیز ان کو فائدہ دے، نفع دے، اور ان کے لیے ان کی عبادتوں کی محافظ ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح بات سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔